السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقاء في فيديو جديد. وهذا الفيديو إن شاء الله سوف أتكلم عن المديرية المركزية لوزارة الصحة وتفرعاتها، وسأقسم هذا الفيديو إلى شقين: شق باللغة العربية وشق باللغة الفرنسية. وقبل البدء يا أصدقاء، لابد أن تعلموا على أنه تمت إضافة مديريتين، ألا وهي مديرية الحماية الاجتماعية للعمال ومديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، ليصبح في حوزة وزارة الصحة 10 مديريات مركزية. وسنبدأ بالمديرية الأولى التي تتعلق بمديرية السكان، والتي تتألف من 5 أقسام: قسم لتنظيم الأسرة، وقسم لصحة الأم والطفل، وقسم للصحة المدرسية والجامعية، ومصلحة لإعادة الأهلية والأمراض أي أمراض الشيخوخة، وأيضا المصلحة الإدارية. أما عن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، تتألف من قسم الأمراض المعدية، وقسم للأمراض الغير معدية، وقسم المحافظة على البيئة، وأيضا قسم متعلق أو مصلحة متعلقة بمراقبة انتشار الأوبئة، وأيضا مركز وطني للحماية من الأشعة. إذن 5 أقسام. المديرية الثالثة هي مديرية المستشفيات العلاجية المتنقلة، وتتألف من قسم للمستشفيات، قسم العلاجات المتنقلة، وقسم المستعجلات والإسعاف، وأيضا من المركز الوطني لتحقن الدم، وأيضا قسم العمل الطبي الاجتماعي. أما عن المديرية الرابعة فتتألف أو هي مديرية الأدوية والصيدلة، وتتألف من قسم للصيدلة، قسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، ومصلحة التفتيش. المديرية الخامسة هي مديرية التجهيزات والصيانة، وتتألف من قسم يسمى بقسم المباني والهندسة المعمارية، وقسم المعدات والتجهيزات البيوطبية، وأيضا قسم الممتلكات والبرمجة، وأيضا مصلحة الصفقات. أما عن المديرية السادسة فهي مديرية التخطيط والموارد المالية، وتتألف من القسم المالي، قسم التخطيط والدراسات، وقسم التعاون، وقسم تتبع وتنفيذ نظام المساعدة الطبية. أما عن المديرية السابعة فهي مديرية الموارد البشرية، والتي تتألف من قسم إدارة شؤون الموظفين، وقسم للتأهيل، وقسم لمراقبة صحة الموظفين. أما عن المديرية الثامنة فهي مديرية متعلقة أو تتعلق بالتنظيم والمنازعات، وتتألف من قسم للتنظيم، وقسم للمنازعات والشؤون المهنية، وقسم الشراكة مع مهني الصحة بالقطاع الخاص، وأيضا الجمعيات ذات الغرض الصحي. أما عن المديرية التاسعة وهي مديرية التمويل بالأدوية والمنتجات الصحية، وتتألف من قسمين: القسم الأول متعلق بالتمويل، والقسم الثاني متعلق بالصفقات وتدبير المخزون. أما عن المديرية العاشرة وهي مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، وتتألف من قسم للضمان الاجتماعي وحوادث الشغل، وقسم التعاضد والأنظمة التكميلية. إذا أردتم يا أصدقاء معلومات حول اختصاص كل قسم من هؤلاء الأقسام فاكتبوا لي في التعليق، وأنا إن شاء الله سوف أعد فيديو حول اختصاص كل قسم. الآن لنمر إلى المديريات المركزية لوزارة الصحة وتفرعاتها باللغة الفرنسية. Les directions du ministère de la Santé comportent 10 directions nationales. La première direction, c'est une direction relative de la protection sociale des travailleurs. Et cette direction comporte 2 divisions. La première division, c'est une division relative de la sécurité sociale et des accidents de travail. Et aussi, il y a
une division de la collaboration et de systèmes complémentaires. Deuxième direction du ministère de la Santé, c'est la direction de l'approvisionnement en médicaments et en produits de santé. Et cette direction comporte deux divisions. La première division des approvisionnements et aussi la division des transactions et de la gestion de stock. La troisième direction du ministère de la Santé, c'est la direction de la réglementation et de contentieuse. Et cette direction comporte trois divisions. La première division, c'est une division de la réglementation. Et la deuxième, c'est une division de la contentieuse et des affaires professionnelles. Et la troisième, c'est la division de partenariat. La quatrième direction du ministère de la Santé, c'est la direction des ressources humaines. Et cette direction comporte trois divisions. La première division, c'est la division de gestion de personnel. Et la deuxième division, c'est la division de formation. Et la troisième, c'est la division de contrôle de la santé pour ou bien des fonctionnaires. La cinquième direction du ministère de la Santé, c'est la direction de planification et des ressources financières. Et cette direction comporte quatre divisions. La première division, c'est la division financière. La deuxième division, c'est la division de planification et des études. Et la troisième division, c'est la division de coopération. Et la quatrième division, c'est la division de mise en œuvre de régime d'assistant médical. La sixième direction du ministère de la Santé, c'est la direction des équipements et de maintenance. Et cette direction comporte quatre divisions. La première division, c'est la division des bâtiments et de l'architecture. La deuxième division, c'est la division de matériel et des équipements biomédicaux. Et la troisième division, c'est la division de patrimoine et de programmation. Et la dernière division, c'est un service des marchés. Le septième direction du ministère de la Santé, c'est la direction des médicaments et de la pharmacie. Et cette direction comporte trois divisions. La première division, c'est une division de la pharmacie. La deuxième division, c'est la division de laboratoire national de contrôle des médicaments. Et la dernière division, c'est le service d'inspection. Le huitième direction du ministère de la Santé, c'est une direction des hôpitaux et des soins ambulatoires. Et cette direction comporte cinq divisions. La première division, c'est une division des hôpitaux. Et la deuxième division, c'est la division des soins ambulatoires. Et la troisième division, c'est la division des urgences et des scores. Et pour la troisième, c'est un centre national de transfusion sanguine et de l'hémologie. Et la cinquième division, c'est la division d'action médicale et sociale. La direction suivante du ministère de la Santé, c'est la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies. Et cette direction comporte 8 divisions. La première division, c'est une division des maladies transmissibles. Et la deuxième, c'est une division des maladies non transmissibles. Et la troisième division, c'est une division de l'hygiène de milieu. Et la quatrième division, c'est un service de la surveillance épidémiologique. La cinquième division, c'est un centre national de radioprotection. La sixième, c'est un centre anti-poisson et de pharmacovigilance de Maroc. La dernière direction, c'est une direction de la population. Et cette direction comporte 5 divisions. La première division, c'est une division de la planification familiale. Et la deuxième, c'est une division de la santé maternelle et infantile. Et la troisième, c'est une direction de la santé scolaire et universitaire. Et la quatrième, c'est un service de la réhabilitation et de la gériatrie. Et la dernière division, c'est un service d'administrative.